Dragi prijatelji, evo prošla je i ova 2022. godina i stigli smo do zadnje epizode Čudnih priča u ovoj godini. Misija naše emisije uopšte je stop nasilju nad ženama. Novogodišnje veče i uopšte blagdani oko nove godine posvećeni su porodici. Nažalost, neke majke, ćerke i deca ne da samo neće biti u krugu svojih porodica, one nisu više među nama. Zato što su stradale od ruke najbližih i od onih koje su volele. Večerašnja emisija posvećena je upravo njima. I pored toga što je u ovoj godini, kako statistika surovo kaže, stradalo mnogo manje žena nego u nekim prethodnim godinama i da se radi samo o jednoj ženi, to je strašno. Ove žene ne smeju nikada biti zaboravljene. I ja ću vam sada u novogodišnjoj večeri pročitati njihova imena sa nadom da će one i na nekom možda boljem svetu shvatiti da nisu zaboravljene i da nisu same i da su njihovi slučajevi koji su obrađeni u nekim emisijama, nekih produkcija, pa i naše, možda spasile nečiji život. I mi im na neki način dugujemo zahvalnost. U 2022. godini ubijeno je 24 žene i jedna devojčica. Tatjana Perić, 61 godina, Kušiljevo, Svilajnac. Ubio je nevenčani muž. Katarina Prica, 78 godina, Palilula, Beograd. Ubio je sin. Snežana Pavlović, 45 godina, Vranje. Ubio ju je venčani suprug. Gordana Ignjatović, 62 godine, Kusadak, Smederevska Palanka. Ubio ju je sin. Samanta Vučković, 31 godina, Vlasotince. Ubio je ljubavnik. Slađana Glišović, 49 godina, Atenica, selo, Kulinovci, Čačak. Ubio je sin narkoman. Snežana Petković, 49 godina, mesto Lok, opština Titel. Ubio je bivši partner. Marija Zarić, 79 godina, opština Golubac, region Požarevac. Ubio je nevenčani suprug. Snežana Đuričić, 61 godina, Rožanci, Barajevo, grad Beograd. Ubio je komšija. Ana Živanović, 35 godina, Paraćin, opština Paraćin. Ubio je dečko sa kojim se zabavljala. Milena Milošević Maksimović, 35 godina, grad Kragujevac, opština Kragujevac. Ubio je venčani suprug. Zumreta Eminović,
44 godine, mesto Crnoče, opština Novi Pazar. Ubio je svekar. Snežana Simić, 47 godina, Glumčevo brdo, grad Beograd. Ubio je dečko. Ana Kabok, 49 godina, opština Sombor, grad Sombor. Ubio je dečko. Olivera Kurta, 51 godina, mesto Stanišići, opština Sombor. Ubio je venčani suprug. Ivana Radulov, 50 godina, mesto Futog, grad Novi Sad. Ubio je venčani suprug. Jagoda Savić, 65 godina, Zemun, Beograd. Ubio je rođak. Julijana Paunović, 46 godina, Starčevo, Petrovac na Mlavi. Ubio je venčani suprug. Blaženka Grbić Jovanić, 39 godina, opština Batajnica, grad Beograd. Ubio je venčani suprug. Dragana Mihajlović, 55 godina, opština Aranđelovac, grad Aranđelovac. Ubio je venčani suprug. Sebihana Drmaku, 27 godina, opština Zemun, grad Beograd. Ubio je venčani suprug. Ljiljana Velimirović, 54 godine, grad Subotica, opština Subotica. Ubio je bivši suprug. Dobrinka Marić, 61 godina, Voždovac, Beograd. Ubio je rođeni sin. Maloletna Petra Budimirović, 2 godine, opština Vršac, grad Vršac. Ubio je otac. Milanka Nikolić, 65 godina, Markovac, Velika Plana. Ubio je venčani suprug. Prema ovoj statistici Autonomnog ženskog centra iz Beograda, koji nam je i ustupio ove podatke i kojima se ovom prilikom zahvaljujem na saradnji, pročitat ću vam sada i koliki je broj žena ubijen, znači u odnosu na njihove godine. Od 0 do 20 godina 1 osoba. Od 20 do 30 godina 1 osoba. Od 30 do 40 godina 4 osobe. Od 40 do 50 godina 7 osoba. Od 50 do 60 godina 4 njih. Od 60 do 70 godina 6. I preko 70 godina 2 osobe. Ova statistika nam znači potvrđuje ono što smo uvek govorili, da je najrizičnija grupa od 40 do 50 godina. Zašto? Zato što su žene još uvek svesne da vrede, da mogu da počnu život od nule i da pronađu osobu koja će ih voleti. I da jednom za svagde stave tačku na nasilje u porodici koje su trpele dugo godina, a možda i decenijama. Sve ove žene koje sam sada pročitao, one su bile nečije sestre, majke, rođake, koleginice sa posla, komšinice i na kraju krajeva
naše sugrađanke. One su bile ukras ovog sveta i sve su one ubijene upravo zbog toga što neko tamo, ko ih je godinama maltretirao, nije hteo da prihvati njihovo ne. I treba da se zapitamo da li žene na Balkanu imaju pravo da kažu ne i da li je to ravnopravnost kojoj težimo i za koju se navodno borimo. I pored toga što statistika kaže da je ova godina bila na neki način mirna godina, jer je u prethodnim stradalo 40 pa i više žena. U proseku svakog 10. dana u Srbiji biva ubijena jedna žena. Sada, hvala Bogu, ta statistika nije takva, brojka se popela na 14 dana, ali ne trebamo biti ponosni. Treba da se stidimo ove statistike i treba da se zapitamo kada se pogledamo u ogledalu, da li smo samo pre neki dan možda čuli plač neke žene u komšiluku, a mi smo mirno prošli pored njihove kuće, otišli do bifea i popili piće. Da li smo postupili ispravno? I da li je cinkaroš onaj ko slučaj nasilja prijavi onima kome i treba prijaviti, a to je policija, bez obzira da li je u Srbiji ili bilo gde na Balkanu? Ili je licemerje kada posle u najsvečanijem odelu odemo toj istoj komšinici na sahranu? Gospodo, život je jedan. Treba ga živeti kao čovek. A najčovečnija stvar je spasiti nekome život i vratiti, ako to želimo, pronađeni novčanik nekom čoveku. Spasiti život je obaveza ne samo moralna, već i zakonska. Tokom ove godine primio sam više desetina mailova zahvalnosti, a sada ću vam pročitati jedan, koji je na mene ostavio možda najveći utisak i treba svima da nam bude kao pouka. Poštovani detektive Braco, pre svega želim da ovo ostane anonimno. Moram vam priznati da vas odavno već pratim na vašem YouTube kanalu. Gledajući emisiju o Žaklini koju je muž mučki ubio i emisiju o Arneli, moram priznati da je to kod mene probudilo alarm za pomoć. Pronašla sam sebe u nekim delovima. Moram vam reći da sam zahvaljujući tome ostavila muža koji je nasilnik i maltretiranje koje je trajalo duži vremenski period, kako fizički, tako i psihički. Zahvaljujući vama, ja sam još uvek živa. Prijavila sam nasilje u porodici, nisam htela krivično da ga gonim, samo sam tražila mir koji sam dobila. Maltretiranje sam prikrivala, kod mojih fasadno je bilo sve lepo. On je znao da nemam petlju da ga prijavim, misleći da sam sama na svetu i da nemam zaštitu. Ponašao se iz dana u dan sve gore i gore, pritom izigravajući od sebe žrtvu i nekog protiv koga je ceo svet uročen i okrenut, dok sam ja bila glavni i dežurni krivac za sve. Skupila sam petlju, trebala mi je ogromna hrabrost i snaga da ga ostavim i vratim se kod mojih, što sam i uradila. Zahvaljujući vašim emisijama, koje su mi bile vetar u leđa, želim još jednom da vam se zahvalim, što ste me otreznili od lošeg braka. Verujem da se još mnogo žena pronašlo u tome. Nasilje ne treba kriti nikada. Nijedna žena na ovom svetu ne treba da trpi nikakav vid nasilja. Bilo da su to uvrede, neslavne šale, omalovažavanje ili batine. Hvala vam najlepše. Pratit ću vas i dalje. Nadam se da svojim dobročinstvom još kod nekog probudite svest. Što više obrađujte priče o nasilju nad ženama u porodici,
Na nasilje ne treba da se ćuti. Bog vam svako dobro dao. Veliki pozdrav. Poštovana, veliki pozdrav i vama. Poštovana, ja vama nisam odgovorio odmah na ovaj mail kada ste mi ga poslali u avgustu, ali odgovorit ću vam sada. Jako sam ponosan na vas što ste smogli hrabrosti i što ste se oduprli nasilju kojem ste bili izloženi i što ste pronašli najzad svoj mir i sreću. I nadam se da će ovaj mail biti poruka mnogim ženama koje će krenuti vašim putem i spasiti se od iskonskog zla. Čini mi se da dosta žena ne shvata da je ona prava istinska ljubav lišena drame, svađe, ucena, vređanja i na kraju krajeva batina. Prava ljubav je mirna, kao voda u čaši. I da bi ona postala nesigurna i nestabilna, dovoljna je samo jedna kap da kane u istu i harmonija se narušava. A ta kap nije kap ljubavi, nego kap mržnje. Ne dozvolite da se čaša vašeg života, koja je predviđena za ljubav, napuni mržnjom onoga koga trpite i ko vam govori da vas navodno voli i da je to što vas on tuče za vaše dobro. To nije istina. I molim vas, zapamtite jedan savet koji vam možda nisam rekao u 2022. godini, a mislim da je jako važan. Kada vam suprug ili bivši dečko kaže ili napiše da će se ubiti zbog vas zato što ste ga ostavili, budite sigurni da vas laže. On je jedan veliki narcis i on zapravo tom rečenicom poručuje vama da će ubiti vas, a ne sebe. Jer takvi ljudi sebe vole najviše na svetu. Zapamtite ovo što sam vam rekao. U 2023. godini želim vam svima ljubav, zdravlje, blagostanje i sve ono što čini sreću. Želim vam da nikada nemate nikakvih problema ni sa kim, a ponajmanje sa onima sa kojima živite u zajednici ili sa kojima planirate da započnete novi život i zajednicu. Želim vam puno dece, puno beričeta, bogatstva i svega onoga što je najbolje. I nadam se da će u 2023. godini ova statistika biti jako mala. Najbolje je da bude 0 ubijenih žena na Balkanu. Drage moje, vama i vašim porodicama još jednom srećna nova godina. Puno vas volim i družimo se i u narednoj 2023. godini sa nekim možda lepšim tematikama. Pozdravljam vas i svako dobro.